يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بسنتي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وجعلوه في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. राना मुजतबा अमान साहिब आप बेटे हैं राजा उमर शहजाद साहिब की। उम्मेमा जाहिद बेटी हैं मोहम्मद जाहिद सलीम साहिब की। इन सब गवाहों की मौजूदगी में बाइवज 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल के मैंने आपके साथ निकाह कर दिया। आपके मैंने अपने निकाह में कबूल किया। जी कबूल किया। राजा मुश्तबा अमान साहिब उम्मा जाहिद जो बेटी हैं मोहम्मद जाहिद सलीम साहिब की बाइवज 25,000 रुपये हक महर मुअज्जल के इन सब गवाहों की मौजूदगी में बच्ची की इजाज़त और उसकी मौजूदगी में आपके साथ मैं निकाह करता हूँ। आपके मैंने अपने निकाह में कबूल किए। जी कबूल किया। उम्मा जाहिद आप बेटी हैं मोहम्मद जाहिद सलीम साहिब की। राजा मुश्तबा अमान साहिब इनका आपके साथ मैं निकाह करता हूँ। उन्होंने पहले कबूल कर लिया है। आप भी एक मर्तबा कह दें मैंने कबूल किया। कबूल किया। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك
الجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من دهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك یا ارحم الراحمین. اس نکاح کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. میاں بیوی میں پیار محبت قائم دائم فرمانا. قرآن و سنت پر عمل کرنے والی زندگی نصیب فرمانا. آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمانا. دلوں کی محبت نصیب فرمانا. دونوں خاندانوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمانا. آپس میں پیار محبت مودت نصیب فرمانا. جن نظر بد سے حفاظت فرمانا. جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا. تمام مخلوق کے شر سے محفوظ فرمانا. تمام مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمانا. ایک صالح اولاد کو ذریعہ بنانا. اللہ جی سب حاضرین کو اپنے دین کے لیے قبول منظور فرمانا. دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمانا. آخری صلاۃ و سلام کی سچی محبت نصیب فرمانا. آخرت میں شفاعت نصیب فرمانا. حوض کوثر سے جام نصیب فرمانا. دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ شہادت نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين. جزاک اللہ خیر.